Dio vuole Dieu veut, uomini e donne hommes et femmes, che con tutto il loro et cuore, avec tout leur cœur, con tutto il loro essere, tout leur être, tutta l'anima, toute l'âme si sottomettono a Lui. se soumettent à lui. Dio vuole vedere dei veri figli, Dieu veut voir des vrais fils, delle vere figlie, des vraies filles che possono dire con sincerità: qui peuvent dire avec sincérité, Signore, Seigneur, Padre mio, mon Père, sia fatta la tua volontà e non la mia. que ta volonté soit faite et pas la mienne. Hai mai detto questo al Signore? Est-ce que tu as déjà dit ça au Seigneur? In verità, En vérité, con tutto il tuo cuore, avec tout ton cœur, con un desiderio sincero. avec un désir Hai mai sincère. detto: Signore, sia fatta la tua volontà, Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mia? pas la mienne? Perché, cari fratelli e sorelle, Parce que, chers frères et sœurs, la nostra volontà umana notre volonté humaine, è carnale, elle est charnelle, è terrena, elle est terrestre, è diabolica. elle est diabolique. La nostra volontà carnale, Notre volonté charnelle, la nostra volontà umana, notre volonté humaine, sai dove ti porta? tu sais où elle t'emmène? Sai dove ci porta la nostra volontà umana? Où elle nous emmène, notre volonté humaine? All'inferno. En enfer. I veri cristiani Les vrais chrétiens devono essere liberati doivent être délivrés anche dalla loro propria volontà. même de leur propre volonté. Io sono stato crocifisso con Cristo. J'ai été crucifié avec Christ. Sono stato crocifisso, J'ai été crucifié, il vecchio le uomo, vieil homme, il vecchio le carattere, vieux caractère, la vecchia volontà l'ancienne è volonté, stata crocifissa crucifié. e non sono io che vivo, Et c'est pas moi qui vis, non sono più io, ce n'est plus moi ma è qui vis. Cristo Christ che vive in me, vit en moi, che vive in me. vit en moi. Alleluia, alleluia. Perciò C'est pour ça, stai attento a non pensare cose che Cristo non vuole. fais attention à ne pas penser les choses que Christ ne veut pas que tu penses. Stai attento a non parlare cose che Cristo non vuole. Fais attention à ne pas dire les choses que Christ ne veut pas que tu dises. Stai attento a non vedere cose che Cristo non vuole. Fais attention à ne pas voir les choses Alléluia. que Christ ne veut pas que tu voies. Perché se Cristo vive in te, Parce que si Christ vit en toi, amen, amen, se Gesù vive dentro di si noi, Jésus vit à l'intérieur de nous, noi non possiamo più fare on ne le peut cose faire che vogliamo. les choses qu'on veut faire. Amen. Amen. Se Cristo vive in te, Si Christ vit en toi, tu devi vedere le cose che Lui vuole. tu dois voir les choses que lui veut que tu voies. Oggi purtroppo molti cristiani Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, al mattino adorano Dio, le matin, adorent Dieu, pensano di lodare Dio, croient de louer Dieu, che è santo. qui est saint. Amen. Amen. Il nostro Signore è Le santo. Seigneur est saint. E molti cristiani nelle assemblee lodano il Signore Beaucoup de chrétiens dans les assemblées louent le Seigneur e poi in casa sono influenzati dal diavolo. et après à la maison, ils sont influencés sous l'influence du diable. Sono influenzati dai demoni Ils sont sous influence des démons attraverso tante cose à travers beaucoup de choses che Dio non gradisce. que Dieu n'aime pas. Molti cristiani qui adorano Dio Beaucoup de chrétiens ici adorent Dieu e poi in et casa, après à la maison, dopo il culto, après le culte, arrivano, si siedono davanti alla televisione ils arrivent, ils s'assoient devant la télévision e guardano et regardent programmi programmes pieni di peccato, pleins de péchés, programmi des programmes pieni di violenza, pleins de violence, programmi pieni di sensualità, programmes pleins de sensualité, d'immoralité. film Films pieni di odio, pleins de haine, pieni di demoni. pleins de démons. La Bibbia dice, La Bible Chiesa, dit, Église, non partecipare ne participez pas alle opere infruttuose delle tenebre, aux œuvres infructueuses des ténèbres, ma riprovale, mais repousse-les, ma rifiutale. refuse-les. Se tu dici di essere cristiano, Si tu dis d'être chrétien, adori Dio qui tu adores Dieu ici, o pensi di adorare tu Dio, crois d'adorer Dieu. ma poi in casa Et tua après à la maison, ti siedi davanti
come la chiamavano gli antichi credenti, Tu t'assois devant, comme disaient les anciens croyants, alla scatola del diavolo. à la boîte du diable. La televisione è la scatola del diavolo, Et c'est la boîte du diable. perché oserei dire il 99,9% dei programmi sono diabolici. Parce que j'ose dire que 99,99% des programmes sont diaboliques. Pieni di odio, Plein de haine, di violenza, di violenza, di adulterio, d'adultère, di de prostituzione, prostitution, di sensualità. de sensualité. E tu non devi vedere quelle Tu ne cose. peux pas voir ces choses-là. Tu non puoi ascoltare quelle Tu ne cose. peux pas écouter ça. Tu le devi Tu dois combattere. les combattre. Combattere Combattre. nel nome di Au Gesù. nom de Jésus. Nel nome di Au nom Gesù. de Jésus. Perché se no Parce que sinon, stai contaminando il tempio di tu es Dio. en train de souiller le temple de Il tempio di Dio. Le temple de Dieu. Oh, merci Jésus. Il nostro corpo, Notre corps, i nostri occhi, nos yeux, le nostre mani, nos mains, le nostre membra nos membres non appartengono più a noi stessi, n'appartiennent plus à nous. ma al Re dei Roi Re. des rois. Al Re dei Roi Re. des rois. Al Re dei Re. Roi des rois. Perciò noi non possiamo più On vivere ne peut plus vivre come vogliamo, comme on veut. ma dobbiamo On sottometterci doit se soumettre alla volontà di à Dio. la volonté de Dieu. Alleluia. Perché nella volontà di Parce Dio que de la volonté de Dieu, c'è la il y vittoria. a la victoire. Amen. Amen. Nella volontà di Dio, La volonté de Dieu, non nella tua volontà, pas dans la tienne. Non, non nella mia volontà, non, pas dans ma volonté. non nella volontà umana, Pas dans la volonté humaine. non nella volontà carnale influenzata dal mondo, Pas dans la volonté charnelle influencée du monde.